So hello my YouTube family, what's up? Welcome back to my channel. আমার নাম সৌরভ। So guys, আজকে thumbnail দেখে হয়তো বুঝে গেছো আজকে তোমাদের জন্য আমি আবার নিয়ে এসেছি quick 8 count hip hop move routine. So video শুরু করার আগে please do like, share and subscribe my channel and of course step করে রাখেন hit the bell icon. So please support and see you in the class. So guys, দেরি না করে ভিডিওটা শুরু করা যাক। তো তোমরা জানোই কাউন্ট কি আছে 1 and 2 and 3 and 4 and 5 and 6 and 7 and 8 and so let's start the steps. 5 6 7 8 it's 1 and 2 and 3 and one more time 5 6 7 8 1 and 2 and 3 and 4 and okay. One more time 5 6 7 8 1 and 2 and 3 and 4 and 5. This is the 5. Okay, 5 6 7 8 1 and 2 and 3 and 4 and 5. Okay, 5 6 7 8 1 and 2 and 3 and 4 and 5 and 6. It's and 6. One more time. 5 6 7 8 1 and 2 and 3 and 4 and 5 and 6. Now 7 and 8. Okay, it's one more time. 5 6 7 8 1 and 2 and 3 and 4 and 5 and 6 and 7 and 8 and okay, one more time slowly. 5 6 7 8 it's 1 and 2 and 3 and 4 and 5 and 6 and 7 and 8 and okay. So one more time slowly. 5 6 7 8 1 and 2 and 3 and 4 and 5 and 6 and 7 and 8 last time slowly যাচ্ছি তারপর একটু মোশন বাড়াবো then full motion 5 6 7 8 it's 1 and 2 and 3 and 4 and 5 and 6 and 7 and 8 and এবার একটু মোশন বাড়ানো যাক স্পিডটা 5 6 7 8 1 and 2 and 3 and 4 and 5 and 6 and 7 and 8 and now the full motion. Okay, full speed. Okay, 5 6 7 8 1 and 2 and 3 and 4 and 5 and 6 and 7 and 8 and woo. That's all guys. So তোমরা জানো এই স্টেপ যে করা স্টেপস আমি তোমাদের শেখাচ্ছি এই স্টেপগুলো তুমি তোমরা যে কোনো কোরিওগ্রাফিতে ইউজ করতে পারো। আই হোপ ইউ গাইস লাইক মাই ভিডিও। সো কমেন্ট করো, শেয়ার করো অ্যান্ড অফকোর্স সাবস্ক্রাইব লাইক তো করবেই অ্যান্ড আমাকে কমেন্টে জানিও তোমাদের ভিডিও কেমন লাগছে। কোনো ভুল কিছু থাকলে আমাকে জানিও সো যাতে আমি আরো বেটার ভিডিও তোমাদের কাছে নিয়ে আসতে পারি। So take care, stay safe, stay at home. Not stay at home. দেখো বলতে আমার বেঁচে গেছে কোভিডের সময়। ওকে, সেই সময় আমার চলতো ইউটিউব চ্যানেল। বাট take care, stay safe. Peace. See you in the next video.